talked a lot and haven't done anything. And as the president has pointed out, this is a waterway that the American. Setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuai kritik atas kebijakan militernya, kini Menteri Pertahanan Pete Hegseth menghadapi ancaman pemakzulan dari anggota parlemen Partai Demokrat. Resolusi pemakzulan diajukan anggota DPR dari Partai Demokrat, Yasamin Ansari, bersama 8 legislator lainnya. Dalam dokumen pemakzulan, Hegseth dituduh melakukan pelanggaran serius. Mulai dari penyalahgunaan kekuasaan, diantaranya melanggar konstitusi karena terlibat dalam operasi militer terhadap Iran tanpa persetujuan Kongres. Ia disebut mengambil keputusan yang membahayakan pasukan Amerika Serikat dengan resiko konflik yang lebih luas. Bahkan, Hegseth dituding mencampuri urusan internal, militer, serta merusak prinsip profesionalisme angkatan bersenjata yang seharusnya netral. Selain itu, Hegseth turut melakukan pelanggaran hukum perang, termasuk serangan terhadap infrastruktur sipil di Iran. Beberapa insiden disebut berpotensi melanggar prinsip dasar perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata. Tidak hanya soal operasi militer, mengutip dari media lokal Times, Menteri Pertahanan Pete Hegseth juga menghadapi sorotan serius dalam aspek pengelolaan informasi strategis. Dalam dokumen yang diajukan anggota parlemen, ia dituding lalai menjaga kerahasiaan data militer. Khususnya setelah muncul laporan mengenai penggunaan aplikasi pesan untuk membahas rencana operasi. Twice in the past 2 weeks, I've met with the Israeli Chief of Defense to ensure that we remain closely aligned, and we do. And then finally, let me just close by saluting the brave men and women who are in uniform and who continue to answer the call with unrivaled lethality, great teamwork, and resolve. We've asked them to stay ready during this period, and that's exactly what they're doing. I couldn't be prouder, and I know that you and the American people share that sentiment. Thank you so much. Well, as you know, President Trump has a very strong and direct relationship with President Xi, and they've communicated on that. China's assured us that that indeed is not going to happen, and in the spirit of the meeting they'll have next month. Thank you very much. Appreciate it. Thank you. Praktik ini dinilai beresiko tinggi karena berpotensi membuka celah kebocoran informasi sensitif yang dapat membahayakan keamanan nasional. Di sisi lain, Hegseth juga dianggap tidak menjalankan kewajiban transparansi terhadap lembaga legislatif. Sejumlah anggota Kongres menilai laporan terkait operasi militer, termasuk potensi dampak terhadap warga sipil, tidak disampaikan secara terbuka dan menyeluruh. Lebih lanjut, sikapnya terhadap sekutu internasional turut menjadi sorotan.
kritik keras terhadap negara-negara Eropa dan sikap ambigu terhadap komitmen pada NATO dinilai berpotensi merusak hubungan strategis Amerika Serikat di tengah krisis global. Kondisi ini memicu kritik hingga sejumlah anggota DPR dari Partai Demokrat kompak melayangkan gugatan pemakzulan terhadap Pete Hegseth. Pasca isu pemakzulan mencuat, pemerintah Amerika Serikat langsung memberikan respons tegas. Dengan membantah seluruh tuduhan yang dilayangkan oleh anggota parlemen dari Partai Demokrat. Juru bicara Gedung Putih menuturkan bahwa Hegseth telah menjalankan tugasnya secara profesional dan menyebut langkah pemakzulan tersebut sebagai manuver politik semata. So you're telling us that Iran is not a threat to the world or to the U.S. President Trump? And here's what success actually looks like right now. You mentioned it, Mr. President. A-10 Warthogs, if you know them, you love them, and Apache helicopter gunships are flying strike missions inside Iranian airspace and throughout the Strait of Hormuz at will. See, you only send these slow, low-flying, close air support platforms when the enemy has no meaningful air defenses left. Their presence is proof that Iran's air defenses are gone. Their command and control is shattered, their top leaders hiding in underground bunkers, while their mid-level commanders are being crushed in the field. The morale of their fighters plummeting, and we see that disconnect daily. Launches, probably more than 90% of the missiles